Gimanduan ni Governor Edwin Cuyagov Hubahib ang Provincial Engineering Office nga ayuhon sa labing daling panahon ang naputol nga dalan sa sitio Kamunuan, Barangay Gupitan, Kapalong atol sa gipahigayong meeting sa Provincial Development Council sa Capitol Pavilion DNST Mangkilam, Tagum City niadtong Septyembre 7, 2023. Ugma siguro, i-emergency na to, dala dito ang mga equipment para matambakan tong area nga naputol para magian na. I request to the provincial engineer Glenn Olandria to make a full force of all our resources para to repair that roads in going to Gupitan. Adtuan ugma dayon, kiniusab ang tubag ni Engineer Glenn Olandria ang labaw sa Provincial Engineering Office. Sumala niya nga magpadala siyag mga heavy equipment sa maong lugar nga apektado sa maong problema aron mahatagan gilayon og solusyon. Gihimo ang maong kamanduan isip pinanaling aksyon sa gobernador sa hangyo ni Mayor Maria Teresa Timbol sa lungsod sa Kapalong nga nagtaho may kabahin sa nahitabong pagkaputol sa dalan sa sitio Kamunuan. Sumala ni Mayor Timbol nga naluoy siya sa mga katawhan sa maong barangay sa kabudlay nga nasinatia ni ini sa pagpagawa sa ilang mga produkto sa uma. Subay sa maong PDC meeting, giaprobahan sa mayorya ang second revision sa Provincial Development Investment Plan alang sa calendar year 2023-2025 ug ang second revision sa Annual Investment Plan alang sa calendar year 2023. Giaprobahan sab ang proposed amendment sa Annual Investment Plan alang sa calendar year 2024. Nitambong sa maong council meeting ang mga pangulo sa mga departamento sa Kapitolyo nga gipangunahan ni Provincial Administrator Engineer Juicy Jen Rabanos, Board Member Orly Amit, Board Member Devona Humamil, mga mayor ug mga representante sa mga local government units, mga ahensya sa nasyonal nga panggamhanan o uban pang sektor sa Katilingban. Para sa bayan, Nestor Mata Jr., 1 Dabnor News.